Sejumlah negara NATO mengirimkan pasukan ke Greenland untuk mengikuti latihan bersama Denmark. Langkah ini dilakukan usai ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin menguasai Greenland. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan militer Prancis sudah berada di Greenland untuk memperkuat komponen darat, laut, dan udara. Pengiriman pasukan militer Prancis ke Greenland dilakukan usai tidak adanya kesepakatan antara Denmark, Greenland, dan Amerika Serikat terkait masa depan Pulau Arktik. Décidé de se joindre à l'exercice qui a été programmé et lancé par le Danemark de manière souveraine et indépendante dans le cadre d'Arctic Endurance. Une première équipe de militaires français est déjà sur place et sera renforcée dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritimes. C'est le rôle que la France doit jouer, celui d'être disponible face à l'évaluation de la menace, de savoir s'adapter et d'être aux côtés d'un État souverain pour protéger son territoire. Sementara militer Denmark sudah terlihat di Greenland sejak hari Kamis setelah secara resmi mengumumkan akan meningkatkan penjagaan militer di Greenland. Kapal Angkatan Laut Kerajaan Denmark terlihat berpatroli di perairan lepas Pantai Nuuk. Denmark mengumumkan akan meningkatkan penjagaan di militer bersamaan dengan pertemuan perwakilan Denmark dan perwakilan Gedung Putih di Washington. Presiden AS Donald Trump kembali menegaskan ambisinya untuk mengakuisisi Greenland sebagai bagian dari kepentingan strategis keamanan nasional. Pernyataan ini muncul setelah adanya pertemuan antara Perdana Menteri Denmark dan Greenland dengan Wakil Presiden AS serta Menteri Luar Negeri. Trump turut menyaksikan kemampuan Denmark dalam menjaga kedaulatan Greenland jika menghadapi ancaman pendudukan dari negara besar seperti Rusia atau Tiongkok, yang menegaskan bahwa AS memiliki kemampuan untuk melakukan banyak hal guna memastikan wilayah itu tidak jatuh ke tangan pihak lawan, serupa dengan langkah-langkah yang diambil AS terhadap Venezuela. I wouldn't be telling you what I'm willing to do, certainly. I'm not going to give up options, but it's very important. Greenland's very important for the national security, including of Denmark. And the problem is, there's not a thing that Denmark can do about it if Russia or China wants to occupy Greenland. But there's everything we can do. You found that out last week with Venezuela. There's everything we can do about things such as that. Not going to happen. I have a very good relationship with Denmark, and we'll see how it all works out. I think something will work out. Sejumlah negara NATO mulai mengirimkan pasukan untuk menjaga Greenland usai pertemuan antara perwakilan Amerika, Denmark, dan Greenland. Presiden Amerika Serikat pun ngotot untuk menduduki Greenland. Seberapa serius rencana AS masuk Greenland? Kita bahas bersama ahli pertahanan